Oke, hari ini kita masuk ke unit 16, past perfect continuous. I had been doing. Oke, jadi cirinya mudah ya, subjek diikuti oleh had dan ditambahkan been. Nah, perhatikan di sini kata kerjanya plus ing ya. Had been doing. Oke, kita pelajari contoh yang pertama ini. Yesterday morning, ingat? Yesterday morning. Kemarin pagi, kejadian di past tense, masa lampau. Yesterday morning, I got up and looked out of the window. The sun was shining, but the ground was very wet. Ya, kemarin pagi saya bangun tidur dan melihat di luar jendela mataharinya sedang bersinar, tapi tanahnya ini, the ground was very wet, basah. It had been raining. Oke, perhatikan di sini. Ini udah nggak sedang hujan ya. Oke, mataharinya bersinar nih, tapi ada genangan air, basah nih katanya. Di sini mengindikasikan bahwa hujannya nggak sedang terjadi, tapi baru-baru saja terjadi. Buktinya dari mana? Dari genangan air. Beberapa waktu sebelumnya telah terjadi hujan. It wasn't raining when I look out of the window ya. Nggak lagi hujan ketika saya ngeliat di luar jendela. The sun was shining, ada mataharinya, but it had been raining before ya. Sebelumnya telah hujan. Oke. Sini had been, nanti kita pelajarin kapan kita gunakan past perfect continuous. Tapi secara umum dia hampir sama dengan present perfect continuous. Oke. Hanya bedanya apa? Di sini starting point rujukannya adalah di past, makanya past perfect continuous. Oke, rumusnya sederhana. I, we, you, they, he, she, it dan semua subjek diikuti oleh had, nggak pandang bulu ya. Kalau misalnya yang present kan I, you, they, we pakai have, he, she, it pakai has. Kalau di sini semuanya menggunakan had dan diikuti oleh been dan ditambahkan verb infinitive ditambahkan ing ya, doing, working, playing. Oke. Bedanya apa dengan present? Kalau present di sini have atau has tergantung subjeknya. Tapi di sini sama, been doing, been working, been playing. Oke. Some more examples. My hands were dirty, tangan saya kotor because I had been repairing my bike. Ya, karena saya baru aja, tangan saya kotor nih. Kenapa? Karena saya baru aja membetulkan sepeda saya. Tom was tired when he got home. Tom lelah ketika dia sampai di rumah. He had been working hard all day. Oke, perhatikan sini. Dia kan masih kerja nggak? Enggak. Kenapa? Dia kan udah sampai rumah. Tom was tired when he got home. Tapi dari sini kita paham bahwa baru-baru aja ya, mungkin setengah jam yang lalu, 1 jam yang lalu dia baru selesai kerja. Makanya tanda-tanda kelelahannya itu terlihat ya. Oke, jadi kita gunakan he had been working hard all day. I went to Madrid a few years ago and stayed with a friend of mine. She had been living there very long, but she knew the city very well. Okay, you can say that something had been happening before something else happened. Ya, kita mengatakan sesuatu had been happening ya sebelum sesuatu itu terjadi. Jadi rujukan poinnya adalah kejadian di masa lampau nih. We'd been playing ya, we had been playing tennis for about half an hour. Kita telah bermain tenis kurang lebih half an hour, setengah jam, when it started to rain heavily. Ketika itu hujan mulai turun dengan lebat gitu ya. Dia udah main setengah jam. Habis itu hujan turun gitu ya. Jadi we had been playing tennis for about half an hour when it started to rain heavily. Jadi you can say that something had been happening before something else happened. Di sini had been happeningnya apa? Playing tennis. Before something else happened, started to rain. Oke. Nah, sekarang untuk supaya lebih paham lagi, compare have been ing yang tadi yang telah kita bahas ya. Present perfect continuous, bedanya apa? Di sininya have. Sedangkan past perfect continuous di sininya had. Sisanya sama semua, been ing. Oke. Nah, perhatikan di sini. Kuncinya adalah present perfect itu ada di starting pointnya. Rujukan poinnya adalah di kondisi now. Sedangkan di past perfect rujukannya adalah past. Perhatikan sini. Now-nya ada di sini nih. Later, at some point in the future, now-nya di sini. Tapi rujukan poinnya adalah past, makanya namanya past perfect continuous. Di sini rujukan poinnya adalah now, makanya namanya present perfect continuous. Oke, perhatikan. I hope the bus comes soon.
Oke, dari sini udah kelihatan present simple kan, hope, the bus comes soon. Saya harap busnya segera datang. Kenapa? I've been waiting for 20 minutes. Ya, saya udah nunggu nih 20 menit nih sebelum, sekarang kan dia lagi nunggu bis ya. Jadi saya dari tadi ini udah nunggu 20 menit. Dan bedakan dengan yang past perfect continuous. At last the bus came. Ya, akhirnya busnya datang juga. Nah, came-nya di sini verb 2. Berarti starting point-nya ada di past tense ya. Rujukan poinnya ada di past tense. Jadi sebelum bisnya datang, yang datangnya aja udah di masa lampau, dia tuh udah nunggu 20 menit. Jadi I had been waiting for 20 minutes. Nah, kenapa kalau kita gunakan I have been waiting jadi rusak dong sequence-nya? Karena bisnya datang di sini ya, tapi have been waiting, masa di sini telah menunggunya gitu kan. Kalau pakai have been waiting kan berarti ada di posisi sini nih. Padahal nunggunya di rujukan poinnya di sini. Maka kalau nunggunya di sini dan dia telah bisnya datang di sini dan dia telah menunggunya selama 20 menit, berarti nunggunya ada di posisi ini kan. Nah, disinilah letak dari past perfect continuous. Sama seperti ini ya. Contoh berikutnya, James is out of breath. He has been running. Terengah-engah, ngos-ngosan. Masih lari nggak? Enggak, dia udah selesai. He has been running. James was, bedanya sini kalau ini is, di sini was. Jadi ya rujukan poinnya di masa lampau ya, maka dia he had been running. Bedanya apa? Sederhana. Kalau ini has ya, kenapa has bukan have? Karena subjeknya he kan. Beda, sisanya sama semua, been running, hanya dibedakan di have, has atau had. Oke, perhatikan. Nah, apa bedanya past continuous dengan past perfect continuous? Was ing dan had been ing. Oke, kita perhatikan sini. It wasn't raining when we went out. The sun was shining, but it had been raining, so the ground was wet. Oke, sebenarnya dari artinya aja juga cukup mudah kita bedakan ya. Kalau namanya past perfect, perfect tuh udah terjadi ya. Tapi kalau was ing, past continuous sedang terjadi. Tapi berhubung past, maka sedang terjadinya di masa lampau. Yang seperti kita telah bahas di bab-bab sebelumnya, kok sedang terjadi tapi di masa lampau? Emang bukannya sedang terjadi hanya di saat ini? Enggak juga. Misalnya jam 10 tadi malam saya sedang nonton TV, ya kan, sedang nonton TV. Kan sedang, tapi sedangnya di kemarin malam gitu ya. Jadi kembalikan aja ke maknanya. Kalau past continuous ini artinya sedang berlangsung tapi di masa lampau. Kalau had been berarti telah terjadi tapi di masa lampau. Oke. Catherine was lying on the sofa. Nih, Catherine sedang berbaring di atas sofa. She was tired because she'd been working hard ya. Di sini ya kita tadi telah bahas ya, was lying, sedang berbaring. Kondisi saat itunya adalah Catherine sedang berbaring di atas sofa. Kenapa? Yang telah terjadinya apa? Dia udah bekerja. She had been working hard. Kecapean, dia berbaring di atas sofa. Oke, dan terakhir, some verbs, for example, no are not normally used in continuous forms. Ya, ada beberapa kata, tadi kan rumusnya kan ditambahkan ing ya, verb ing. Jadi working, had been working, had been studying, had been repairing. Nah, tapi ada beberapa kata yang nggak bisa dipakaikan ing. Contohnya adalah no gitu ya. Nanti kita bahas berikutnya. Kata-kata itu ada beberapa listnya, tapi nggak usah dihafalkan. Kita step by step aja, ntar juga lama-lama paham. Contohnya apa? No ya. We were good friends. We had known each other for years ya. Bukan we had been knowing. A few years ago, Lisa cut her hair really short. I was surprised because she'd always had long hair. Oke, di sini juga sama. Oke, di sini dalam hal ini apa? Have ya. Kalau contoh yang pertama adalah no, yang contoh kedua adalah have. Oke, listnya nanti ada tapi kita perlahan-lahan aja ya, nggak perlu dihafalkan. Oke, mungkin kita cukupkan sampai di sini untuk pembahasan past perfect continuous. Terima kasih.